mega shout out to all, no? At mga followers dyan, no? Alam na natin dyan sino sila, okay? Kasi dami kayo, dagang kitag basahunon. Shout out sa inyo tanan dia, comment below kay ato i-shout out, follow dayon. Ita madaway-dugay para mo taas ang atong mga followers sa Facebook. Alam nyo na dagang tag followers. Alright, this is Carmels on the mix. Mega shout out and good morning, good evening. And lunchtime karon din na sa inyo sa Pilipinas. Yan tag maya to tingog gwapo man paminawon diri sa kwan. May paminawon diri sa dito marinig ko maganda man yung baka sana maganda din yung ano dyan sa output natin sa microphone natin dyan on the mix, yo. Mega shout out sa tanan ng mga followers at highlights at followers. Alright, our sounds for today sponsoran. Atong suportaan by YouTube channel of 7 Words Beat and Production. Alright, yo. 7 Words Beat ang atong sounds by tanan nato gwapo pagtingog. 7 Words Beat on the mix, yo. Hinay lang. Ikusog na kayo, bundak na kayo. Op, kana. Okay na? Okay na, bira. May gwapo, maganda kang labay sa ano natin dyan. Tapon ng ating sounds ito. You know? Alright. Supportahan natin sa YouTube channel ni 7 Words Beat. Alright. Hinayan nato di sad makuan. Dapat normal ra yung left and right. Alright, 7 Words Production. Supportan natin sa YouTube channel, guys. May mga free beats din na pwede nyo gamiton. Just credit i-credit lang natong name ni 7 Words Production. Okay, suporta lokal taga Pilipinas sa 7 Words bay. Rapper kaya po na, composer. So ato lang i-credit yung name dito kung gamiton ninyo 7 Words Z na iyang production. 7 Words Z Production on the mix, yo. Mga 4 minutes na ta kaya ito na isulod sa itong feeds, Facebook feeds, no? Alright, dugay-dugay yung takitag advertise sa Facebook, oh. To God be the glory, okay. Atong pasalamatan ng Ginoo, guys, sa mga grasya nga atong nadawat kada adlaw on the mix, yo. Shoutout natin sa atong media man na to, kung kauban na to sa hinaning mga press, no? Si Sir Marlon Merlin Kusgan. And all the vloggers, basically Cagayan de Oro, bay. Buhay ni Pedro, Jonar Jaway. Atong mga frontliners na, teachers, mga nurses, PT. Mega shout out sa inyo, bay. At ang mga friends na, bay, Sugimaw Underground, Pangkat ni Maangas, DJ Fella, Oy Noel Salinda, Taguro, Romela Bayon, mga vloggers na to na, bay. Si Ma'am Jessica Abayon, and all the vloggers and YouTubers. Sino portahay lang tabay on the mix, yo. Carmors, no, please follow, like, and subscribe. Sounds na kali. Katong gusto magpa-con silang sounds by PM me, oh, sa akong kwan para ato ipa-sounds dali. 7 Words Production. Alright, yeah. Katong gusto magpa-con by natay segment siguro Friday, Saturday.
Sunday magpa-sound tas yung mga kanta to ipa-sound sa ni bay. So para madunggan na itong mga kanta nga local songs diya sa Cagayan de Oro, no? Especially Cagayan de Oro. Alright. Katong gusto lang na, gusto. Hindi mo gusto, kaya gapon. On the max, yo. Shout out ato si Igan bay, dagan kitong kanda si Igan, no? Ato itong imong kanta taga, just email, morscar@gmail.com para atong mapasounds bay yung mga kanta bay, mga local song, original song, original beat. Gusto mo original beat by use 7 word beat, okay? Palakpakan natong mga kwan bay, mga sitawagan ni mga local artist bay. Ay shout out sa kwan, successful event ni na Steve Moreno ni Hero dia sa kwan Davao Oriental ba na, no pets allowed. Palakpakan na ta bay, local artist. O kung ubang mga kwan, yung ubang artist natin dyan sa banda, mga banda dyan, alternative, emo, hip hop, rap rock, metal, sa Cagayan, especially Cagayan de Oro, palapakan na to ba yung mga artist ba. Turno sa Oro, naman sila ikuan event karang turno sa Oro haron kuan. Na ilang turno sa Oro atong shout out ato pa diya. Mga rap battle MCs. Palakpakan na to ba. O ato mga sponsors, no? Sponsor tong event sa atong niagi na 2 years ago, no? Mexicano Clothing, Hard Drive. Mga co-sponsors na to diyan, Kalinaw, no? Kalinaw Bukidnon na sila bay, Kalinaw. Spailain diya. Comment mo below bay para next atong kwan nani mag pa-sound stuff ato i-post atong mga kwan. Mga co-sponsors and sponsors ato nang i-post sa Facebook. On the mix, palakpakan na to siya. Local artists, local organizers, no? Palakpakan may. Congratulations. Seven Words Beat, 7 Words Production. Okay, sa YouTube, check it out. Okay yung tang labay sa sounds niya sa kwan, no? Sa atong live, sa atong kwan on line in, especially aning soundtrack na to karon, 7 Words Beat, type beat hard boom bap. Mega shout out sa tanan. All right, on the mix, yo, Carmores. Shout out natin yung PSP, yung nanalo si 6th Street, no? Kontra kay Mot, yung nila mag-final sila, iwan ko baka next month. Pangil sa pangil, tawag doon, pangil sa pangil, matirang mayaman. Alright, pakpakan na to bay. And shout out sa ating mga local artists ba bay, sila di Kwan, Krega, sila ni sila sa Kwan dito, nag-support atong Kwan, sila yung nag-judge dito. Pakpakan na to. Alright, this is Garmores on the mix. Follow, like, and subscribe and comment below para atong sama natin dito sa mga shoutouts dito sa ating segment sa musika lokal on the mix. Kinek yung katakatawa, backing track ano siya, mga ipapakuso ganyan.
try natin to mag-upload ng ganitong kahaba sa Facebook, kung anong comment ni Facebook dito. Maganda kasi itong na-record na kasi yung live eh. Yung live kasi hanap ang live eh. Hanap yung basta hanap yung yung blur yung video kapag live. Pag dito naka-record na, mas magandang kung recorded na siya. Kasi mas clear yung video, clear din yung sounds dito. Alright, on the mix. Sana di tayo mapalo ni Lola Meta dito sa sounds natin. Alright, soundtracks brought to you by 7 Words Production and Beat. Check it out on that 7 Words Production YouTube channel. On the mix. At saka Facebook, meron Facebook din eh. At lahat ng mga artist natin yan, DJ Vela, Soldier's Rhyme Production, shout out on the mix. Alright, try natin pakinggan natin yung na-record natin. On the mix, shout out to God be the glory. Okay. Alright, on the mix, Car Morse, check it out, yo.